جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. دومتك على جوهرة اف. مرحبا بكم الناس الكل. الوقت هو 28 دقيقة بتوقيت تونس. عايش قلنا بتوقيت تونس على خاطر باش نرجعوا ساعة التالي باش نحكيو على لا جام دي برودوي اكسنت المتوفرة اليوم من شركة برينت برو التابعة لمجموعة الميب، مجموعة كبيرة من المنتوجات اللي ولات اليوم متوفرة في السوق التونسية. كي قلنا باش نرجعوا ساعة بالوقت على خاطر مع استضافتنا السي جلال بن عمر المدير العام لمؤسسة برينت برو، باش يكون معنا بعد لحظات سي كريم المزوزي هو رئيس مدير عام شركة الدي بي ام المغربية مباشرة من المغرب، حتى نعطيو فكره ربما على مختلف المنتوجات اللي باش تكون متوفره في الايامات هذه في السوق التونسيه. قدامي الحقيقه مجموعه من المنتوجات باش نستعرضوها بعد شويه، ما خلينا ناخذوا فكره ربما على مختلف الاختصاصات ل مجموعه الدي بي ام، وخصوصا فيما يتعلق بالعلامه التجاريه اكسنت. مرحبا بك معنا سي كريم على جوهرة اف ام. مرحبا. لو تعطينا فكرة على أبرز المنتوجات اللي باش نلقاوها اليوم متوفرة وموجودة في تونس من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية اللي تجمع بينكم وبين برينت برو. دونك الشركة ديالنا عندها حوالي on a à peu près 20 ans l'âge de la société. La marque c'est la marque Accent. Aujourd'hui on a trois segments de produits, donc les smartphones, à la mode, les tablettes et les transformers. Donc c'est les nouveaux ordinateurs. Donc c'est les anciens ordinateurs qui se transforment en tablettes. C'est les trois gammes de business aujourd'hui qu'on est en train de développer avec notre partenaire Print Pro qui fait partie du groupe MIB. بالنسبة للي برودوي اللي باش يكونوا موجودين، لي ريفيرونس كيفاش نجموا نقدموهم للمستمعين نتاعنا؟ Donc au niveau des smartphones, donc aujourd'hui le smartphone qui va les dimensions, donc c'est du 4 pouces jusqu'à 5 pouces, 5 pouces et demi. Le prix c'est entre $50 et $200. J'ai pas encore exactement les prix en dinars. Et sur les tablettes, donc c'est à partir de la dimension 7 pouces jusqu'à 12 pouces. Et les prix c'est entre 100 dinars et 400 dinars. Là, j'ai les prix en dinars sur les tablettes. Et la troisième gamme qui sont les transformers, là, les prix, c'est autour de 700 dinars. ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لكم انتم كيفاش تنظروا لهذه العلاقه الاستراتيجيه والاتفاقيه اللي تجمع بينكم وبين برينت برو في قادم الايام؟ شنو ربما الاهداف نتاعكم من اللي موفى 2014 وحتى من بعد ان شاء الله؟ Le marché aujourd'hui international, il est ouvert et donc une entreprise doit avoir toujours une vision à l'international. Donc les frontières ils sont aujourd'hui ouvertes et après la crise, toute entreprise doit aller chercher des parts de marché et du business à l'international. Et raison de plus aujourd'hui, donc le Maroc et la Tunisie, ces deux pays frères, aujourd'hui les relations sont très ouvertes et donc une raison de plus, nous avons notre roi qui va visiter la Tunisie cette semaine avec une délégation d'une centaine de personnes. Et donc aujourd'hui, j'espère que la relation partenariat Maroc-Tunisie sera une très bonne relation pour les pays maghrébins. Et moi, nous, on vise beaucoup à développer notre business sur le marché tunisien parce que ce n'est qu'un marché équivalent, pareil que le marché marocain. Inch'Allah ya Rabbi. ونتمنى زاد انه تفضل. J'invite aussi les entreprises tunisiennes de faire de la sorte de venir aussi vendre leurs produits sur. C'est ce que j'allais dire. En Afrique aussi. C'est ce que j'allais dire. Inch'Allah. Qui font du bon travail. Il y a des marques tunisiennes qui font du bon travail. يعيشك بارك الله فيك. كان معنا سي كريم المزوزي رئيس مدير عام شركة الدي بي ام مباشرة من المغرب. نواصلوا معك سي جلال بن عمر مدير عام مؤسسة برينت برو، نتكلموا على مختلف المنتوجات اللي باش نشوفوها. نحب نقول كانوا بعد شويه باش نلقاو لا ديمونستراسيون على الباج فيسبوك نتاعنا على www.jawharafm.net. خلينا نتكلموا على البرودوي فاغ اللي هو الترانسفورمر. تفضل. Donc, avant de parler Transformer, donc pour les tablettes, on a toute une gamme 7 pouces 3G qui est le cheval de bataille qui est le plus demandé. Donc c'est 7 pouces. Déjà, j'ai une étui très avec élégante. Avec étui en cuir, design en 3G.
3G, hein 3G. 3G. خلينا نوضحوا كانوا هي c'est une tablette 3G. Tablette 3G. ونجموا حتى نتكلموا بها معناها نعملوا des appels téléphoniques. Oui. Avec voilà une caméra de 2 mégapixels. Oui. Et une caméra frontale, Zada. Oui. Donc le prix de vente public باش يكون أقل من 200 دينار. أقل من 200 دينار une tablette 3G. C'est un prix TTC public. Ah, TTC, hein. TTC donc la version public, ça c'est un... Donc et puis il y aura les autres modèles اللي هو بعده juste يجي le 8 pouces en Wi-Fi et en 3G. بعده يجي le 10 pouces. Le 8 pouces قداش باش تكون سعرها؟ le 8 pouces il sera في 300 dinars. 300 dinars. وهذه ça c'est le 10 pouces en 3G et en Wi-Fi. Donc en 3G le 10 pouces sera أقل من 500 دينار. في 3G. Et en TTC public. Voilà. هذه هي لا تابلت. D'accord. دونك قاعدين نشوفوا فيها على الويب كام تاع جوهرة اف ام وكيف بعد شويه تلقاو الديمو نتاعها على www.jawharafm.net في الجاليري فيديو وتنجموا تلقاو زاده توت لي دوني موجودين على الباج فيسبوك نتاعنا افيك اون كاميرا دونك التالي وفيها توت لي كونيكتيك دونك اليو اس بي الاتش دي ام اي والكولور نتاعها لي اون بلون السوم نتاعها باش يكون اقل من 500 دينار تي تي سي 3G. هذه la tablette 10 pouces. Qui sera fournie aussi avec une étui très élégante en cuir noir et rouge. Oui, exact. باش خلينا نوصلوا للبرودوي فار انا بك انا فوكاليزي على هذه فلاشيت على هذه دونك هذه تابلت نبيعوا لك لا مش شناها توا مش خليك تروح بها دونك هذه على تابلت الترانسفورمر الاكسنت اللي هي 10 بوس ويندوز 8 انا قاعدين نشوفوا في لي زيكون نتاع الويندوز 8 très fluide avec toutes les options du Windows 8 donc les applications le climat نشوفوا هنا climat nuageux etc كيف نجموا نشوفوا toutes les applications الاخرين الموجودين عليها نجموا نحلوا حتى البيرو كلاسيك باش نشوفوا شنو عندنا على في الميموار نتاعها الكونيكتيفيتي 3G وواي فاي ايوا تري ليجي l'écran الواحد نتاعها البوا نتاعها فيها كيف فين نجموا نحطوا ça c'est pour la clé 3G la clé 3G enfin la puce 3G la puce data 3G نحطوا لهنا البوس ومن بعد تالي ننساليو الموديول هذايا يشبه شويه للبي سي ام سي اي مي سي ان بور كي معناها سي اون كارت بلو ليجير اخف واصغر سهله برشا très facile à utiliser avec des ports donc عندنا اليو اس بي عندنا الاتش دي ام اي عندنا l'écouteur الكاسك l'alimentation اذا نحبوا نستعملوها بالضوء كيف دونك من بعد تالي ناخذوا الكوفيركل نتاعها نحلو avec un clavier هذا هو الكلافيي بالبافي نتاعو والعمليه ما فماش ما اسهل منها ولا ناخذ التابلت ونحطوها ساكول اوتوماتيكمون ولا عندنا بي سي بورتابل سهل برشا والظهر نتاع التابلت كيف نجمو يولي هو السيبور نتاع البي سي نتاعنا اذا كان نحبوا نافيغيو على انترنت اذا كان نحبوا نحلوا الميل نتاعنا نردوا على زيميل وين ما كنا موجود avec une connectivité très intéressante. باهي سامحني قصت عليك نخليك تكمل تقدم donc c'est un produit c'est la tendance et en plus de ce modèle on a d'autres modèles qui sont donc Intuit mémoire فما d'autres modèles qui a l'écran plus grand donc c'est un 10 pouces on a le 11,6 pouces et c'est le même principe donc aussi les transformers les PC détachables قاعدين وياخذوا des parts de marché ياخذوا la place beaucoup de PC
Donc les PC tendance à les PC portables et les détachables ça prend de la place. صحيح على خاطر تنجم تستعملوا كي تابلت تنجم تستعملوا كي بي سي وتنجم تستعملوا pour un volet professionnel que personnel. باهي الترانسفورمر هذايا اللي تري انتريسون يقول قايل السوم تاعو زاد ظهر لي السوم تاعو سي يرجع زعما ولا اقل من 800 دينار كامل تي تي سي بيبليك وكي يتباع مع بعضه لا تابلت اي لو كلافيي l'étui donc en 3G voilà il est complet donc تهزو معاك كي شوميز معناها اقل من 800 دينار تي تي سي باهي خارقه العاده هذه دونك فكره على لا جام دي برودوي نتكلموا على بقيه لي برودوي اللي باش يكونوا موجودين donc on a les produits à part les tablettes il y aura ou le PC transformer il y aura des all-in-one. Donc on a deux modèles de all-in-one. L'AIO 1941 ou l'AIO 2150. C'est question de taille et de mémoire et de capacité. Le premier il est 18 pouces et demi, le deuxième il est 21 pouces et demi. Et les prix il faut touche ما يوصلوش ل 1000 دينار TTC. D'accord. Donc هذا اللي فيوصلوا كل شيء. فيوصلوا كل شيء. في l'écran on trouve tout. Et puis on a les PC portables normal et on a aussi un produit les caisses enregistreuses. On a un modèle de caisse enregistreuse intelligente donc les salons de thé, les salons de thé, les hôtels, les restaurants et tout ça. Et bientôt on est en phase de démarrage bientôt Inch'Allah pour les homologations dans les smartphones et on aura 3 modèles de smartphones يبداو من 4 pouces 4 pouces et demi et 5 pouces كلهم double puce. Donc le 4 pouces ou 5 pouces le 4 pouces ou 4 pouces et demi c'est des 5 mégapixels et le 5 pouces c'est 8 mégapixels. Et le prix qui m'a donc c'est des prix qui ne dépassent pas le maximum, c'est le 5 pouces mais il le 400 dinars, un peu moins que 400 dinars TTC public. 5 pouces avec 8 mégapixels, double SIM, très slim ou très élégant. Très élégant. باهي هذوما لي برودوي اليوم فين نجموا نلقاوهم دونك باش نلقاو موجودين في لي غون سيرفاس عند لي اوبيراتور تليفونيك في الريزو ديستريبيسيون نتاعكم انتوما فين بالضبط نجموا نلقاوهم؟ Les produits نلقاوهم في le réseau de distribution de MIB. Une partie sera distribuée par MIB et une autre partie du réseau sera distribuée par Print Pro. Donc on va partager les tâches ou باش نلقاوهم في les grandes surfaces في les chaînes de magasins donc les magasins spécialisés les retail. Donc on va trouver tous nos produits Inch'Allah في كامل الجمهورية. احنا on est présent partout من الشمال الجنوب. Donc connaissez donc le MIB que elle fait des marques donc on est présent un peu partout. احنا نتمنى لكم التوفيق ونجاح العلامة التجارية هذه ونتمنى مزيد من الشراكات الاستراتيجية ما بين المؤسسات التونسية والمؤسسات الأجنبية. نتمنى زاد أنه مجموعة ميب كيف تساهم في تسويق وانتم تخدموا مباشرة في المجموعة ككل على تسويق المنتوجات التونسية التصدير خارج حدود الوطن. نتمنى زاد أنه منتوجاتنا التونسية تكون موجودة في المغرب وفي بقية الدول الأفريقية وحتى في العالم الكل إن شاء الله. المود لافان تفضل. جست حبيت حاجه نجبد عليها هو لو اس افي فوالا دونك يقول قايل نشري انا تابلت كيما هكا جديده سور لو مارشي ولا سمارت فون en cas de pépin شنو نعمل؟ Oui, Axan déjà utilise les dernières technologies avec un prix très accessible. Donc la qualité du produit a donné ses preuves au Maroc. Ils sont donc depuis très longtemps les produits. Il n'y a pas beaucoup de retours ou des pannes, sauf que etc. Donc avec tout ça, on a un SAV qui est assuré par une filiale du groupe MIB, qui est la société NTC, là où on trouve toutes les pièces détachées, et l'assistance technique
avec les ingénieurs. Pour les tablettes, pour les transformers, pour les PC portables, toute la gamme Accent. Pour les téléphones. Et on est la société NTC, elle est présente soit à Sousse, à Sfax et à Tunis. Donc معناتها تهنى الاخوه اكسنت يرقد مرتاح. لا يقدر فما مشكله نمشيو لسافي تصلح التليفون في اقرب الاجل. اكزاكتومون. ولا التابلت ولا اللي هو. جوهرة FM. الدنيا وما فيها.